Kumusta para tuma? Kumusta kandida? Yeah. Kagahon na buhat na ako, nagaandamhan mga gagamiton ko. Bitbitan paglaom bisan kapoy ang lawas, kaya nakon paning kamot para makatalwas. Bisan maupo kayo mapurian panahon, sa akon misyon, iningaton ako sang kaya kon kinabuhi, kay waray man buda ko lain nga pakabuhi. Ako ang parag umakusogan baryo, damo ang tanom parahan tawo, bisan ginugutom diri mawawara, kaya nakon gugma parahan umala. Nadlaw akon ginaantos, uran ngan bagyo akon lawas mahulos. Bisan dire sigurado nga may makikita, naglalaom gihapon nga may maaani pa. Ang kalibutan usahay diri patas, pero ang kasing ko diri maatras, kayan paglaom akon ginpapadayon para hamas maupay nga kabubuwason. Ako ang parag umakusoghan baryo, damo ang tanom parahan tawo, bisan ginugutom diri mawawara, kayan akon gugma parahan umala.